The Goa Crime Branch on Tuesday said its investigation has found no involvement of any politician or government official in the cash for jobs allegation made by accused Pooja Naik, directly contradicting her recent claims. Superintendent of Police Crime Branch Rahul Gupta told reporters at the press brief that the probe into Naik's accusations naming Sudhin Davlekar and two government officers has now been completed. According to Gupta, the findings show no evidence linking any of the three into the scam. Naik, who faces 5 criminal cases for allegedly cheating job seekers of crores of rupees, is currently out on bail. Last month, she accused the minister and two officers of operating a nexus with her. SP Gupta said Naik had claimed she handed rupees 17 crores to the officers. However, the SP then stated that the claims were unsubstantiated and that she had also earned in commissions from the candidates chasing government posts. We are here today to brief you on the inquiry conducted by Crime Branch Goa in connection with very serious allegations made by Ms. Pooja Naik. Allegations that were widely circulated via viral video and on social media platforms. She had claimed that she collected more than 17 crore rupees from job aspirants and handed them over to senior government officers in return for government jobs. But we were not able to establish anything concrete. All the officials and staff in the party office, they confirmed that Ms. Pooja Naik never worked there. There was no salary record, there was no ID proof, there was no any attendance record. There was no one called Tanvi Naik that was known to Pooja Naik personally. And when she was crossed to this flat, she identified that this is the flat where this transaction used to happen. So we called the owner of the flat, we asked for all the tenant records, and it was very clearly established that in this flat only Indian hotel management students have ever lived, and owner denied anything that the flat was ever used by government officers. So there was no truth about this claim also. Darshan Kolgaonkar said that he got this phone from Mr. Purushottam Naik, who is husband of Pooja Naik. So it came to know that in August, Mr. Purushottam Naik sold this phone to Darshan, and then Darshan sold it to Sumit Kumar, who took it to UP. On the call records, and there was no WhatsApp chats also that she was able to present, which could prove her connection with the government officers. So there was no evidence to prove that she was in any way connected to the government office. We were able to find that more than 3.5 crores transactions were there in Pooja Naik's accounts. More than 4.3 crores rupees of transactions were there in her husband's bank accounts, and more than 13 lakh rupees transactions were there in daughter's bank account. We asked about source also because it's a huge money, 8 crore rupees of money. So she said that this money came as her own commission that she used to take from the candidates. It's not just the government officers were promising her commission, she also collected commission from the candidates. We got to know that she owns BMW, Audi, Fortuner, all these cars, MG Hector car, Verna car, Amaze car. She had purchased 3 JCBs. So total the cost of all these vehicles and all is more than 3 crores. We have done very detailed verification, and there is no material evidence against officers that she has named. But the findings surely indicate that Ms. Pooja Naik herself was involved in. Case registered at Madhav Police Station, 55/2024, which is still under investigation, is being transferred to Crime Branch for a deeper investigation, because we have gone very deep into financial aspect of everything, so that we will take further action in this Madhav PS case. I want to inform the public of Goa that anyone who feels they were cheated by Ms. Pooja Naik, they are encouraged to report their complaint to Crime Branch. मेरे हिसाब से वही जो अवॉइड करने के लिए, अपने ऊपर से अटेंशन हटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को आके हरास कर रहे हैं, तो वो उसको डाइवर्ट करने के लिए मेरी उसने कहा। बहुत से लोग उसको हरास कर, इसका मतलब ये है कि 5 लोग से ज्यादा लोग उसने पैसे दिए हैं। हाँ, 100%। तो मैं वही कर रहा हूँ ना कि they can come forward to complain. That's what I'm saying. सर, पुलिस ने इसके मोबाइल फोन को एप्रोप्रिएटली हैंडल नहीं किया, जो सीज होना चाहिए था वो सीज नहीं हुआ. डू यू बिलीव इन मारदौल केस एंड बिचोलिन केस आल्सो? सो अभी वो फोन नीडेड दैट फोन फॉर हर daughter's school purposes. That's why the phone was given back to her. Then she sold it. But then officially, sir, the phone attached is used after the registration of FIR.
No, that is not true. We can check any material evidence that is present to us, and it is up to us whether we want to seize it or not, whether it is being made part of investigation or not. That is up to us. Dylan Rodriguez, Lindsay Menezes, and Muzaf Sheikh for Goa 365. सक्षम ही अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींक सशक्तीकरण आदार आणि समावेश करपाक समर्पित आशिल्ली राष्ट्रीय संस्था भारतभर समावेशक समाज तयार करपाचे आपले समर्पित मिशन चालू दवरता. ह्या चालू वचनबद्धतायेचो एक भाग म्हूण सक्षम गोवा प्रांत 6 डिसेंबरा दिसा फोंडा हांगा संवसारीक अपंगत्व दिसा निमतान एक भव्य वेशभूषा महोत्सव सामाजिक विशयाचेर एक अर्थपूर्ण कार्यावळ घडोवन हाडटा. हे विशीं आयोजकांनी पुराय म्हायती दिल्या. पळयात. सक्षम म्हणल्यार ताचो फूल फॉर्म असो आसा समता, समदृष्टी, क्षमता विकास आणि एवं अनुसंधान केंद्र ताचो फूल फॉर्म. तर ही 2009 नागपुरात सुरू जाल्ली ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन आसा, मोठी ऑर्गनायझेशन. सगळ्या जिल्ल्यांनी सगळ्या तालुक्यांनी काम चालू आसा. दृष्टिकोन आसपाक जाय. हो दृष्टिकोन समाजात निर्माण जावपाक जाय की प्रत्येक नागरिकान जशे आमचे भुरगे सक्षम आसात तशे दिव्यांग सुद्दां हे सक्षमच आसात. केन्ना ना केन्ना तरी ते सुद्दां सक्षम जावपाक शकतात किंवा आसा त्या परिस्थितीत सुद्दां एखादे सर्व म्हणजे उल्लेखनीय कामगिरी सुद्दां ते करपाक शकतात. फॉर एक्झाम्पल एकच म्हणजे हालींच मी आयकलां आसतलें की दृष्टिबाधित जे आसा म्हणजे पूर्णपणे दिव्यांग अंध, तर अशा प्रकारच्या युवतींनी आंतरराष्ट्रीय पारितोषिक म्हणजे ते वर्ल्ड कप क्रिकेटाचो म्हणजे अशा प्रकारचे असाधारण काम ते सुद्धा करपाक शकतात. म्हणजे दिव्यांगाचे कडेन पळोवपाचो आमचो दृष्टिकोन हो असो आसपाक जाय की जशे सर्वसामान्य नागरीक आसात तशे हे सुद्धा आसात. आमकां जशे जगपाचे अधिकार आसात किंवा अपेक्षा आसा तीच अपेक्षा किंवा तेच अधिकार तांकां सुद्दां मेळपाक जाय. ज्ञानवंत दिलासा टर्मिनल लोकां खातीर जे बांदिल्लें आसा आनी ज्येष्ठ नागरिकां खातीर जे मेडिकल सेंटर आसा. दिव्यांग शाळेचे जे भुरगे आसा सगळ्या गोंयांत दिव्यांग शाळा आसा त्या शाळेत आमी पत्रकार धाडल्या. ते भुरगे आपल्या रिप्रेझेंट करून धाडटले. तेंच्या भितर कॉम्पिटिशन आसा म्हणजे तेंचे वेगवेगळ्यो कॅटेगरीज केल्या. त्या कॅटेगरीजाक तेंकां प्रायजां आसतली आणि असो तो साडे सकाळी 9 ते 1 असो कार्यक्रम करता. कितली भुरगीं साधारण 50 भुरगीं तरी पार्टिसिपेट करतात आणि तातूंत विशेष म्हणजे सगळे प्रकारचे घेतले आमी. जी बेडरिडन सुद्दां आसा तशा भुरग्यांक सुद्दां आमी स्कोप दिवपाचो प्रयत्न केलो आसा. तातूंत 3 कॅटेगरी केल्या. 3 कॅटेगरीन 3 प्रायजां बरें आसा त्या प्रमाणे. ह्या महोत्सवाक तुमी सगळ्यांनी मुजरत हजर रावचे आणि त्या भुरग्यांक उत्स्फूर्तपणे पाठिंबो दिवचो. दिव्यांगता हो एक समाज एका वेगळ्या दृष्टिकोनांतल्यान पळयता, परंतु सक्षम म्हणजे आमी आमच्या सारके जे सर्वसाधारण जे नागरीक आसात हे सुद्दां आमी केन्ना केन्ना तरी कसल्या प्रकारे दिव्यांगच आसतात. कारण जशें तुमच्या वय वाडलें काय म्हणजे लक्षात उरना किंवा आंग थरथरपाक लागता, जर रेसी जाले जाल्यार तो बी दिव्यांगच जाता. एक्सिडेंट जालो किंवा आनी कितें जालें तर पूण ह्या सगळ्या प्रकारच्या दिव्यांगता कडेन पळोवपाचो आमचो दृश्टिकोन कसो आसता की ही एक सर्वसाधारण बाब आसा आनी ती तात्कालीक आसा, कांय क्षणां ती आसा आनी हो जो मनीस आसा हो सक्षमच आसा म्हणजे बरो मनीस आसा असोच आमी दृश्टिकोन दवरतात आनी तेच्या कडेन सर्वसाधारणपणे आमी तेच्या कडेन वागतात. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. नांदी दर्शन सुवाळो श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जीवोत्तम मठात घडोवन हाडलो. या नांदीत गोंयभरांतल्यान सारस्वत समाजाच्या 15 देवळांनी वांटो घेतिल्लो. पळयात काय भक्तिमय खीण. आज आमी सगळी नांदी दर्शन ह्या प्रोग्रामाक जमल्या. आमचो 50 लोकांचो ग्रूप आसा हो महालक्ष्मी संस्थान पणजे तर्फे आमी आयल्या. तेन्ना तुमी सगळ्यांनी ह्या नांदीचो लाभ घेवचो. इतलो सुंदर प्रोग्राम आमी सगळ्यांनी मेळून बसयला. गोंयच्यो 17 टेम्पल्स हातूंत पार्टिसिपेट करता तेन्ना खरोच उमेदीची गजाल आसा. खूब उमेद जाता ह्या प्रोग्रामान पार्टिसिपेट करपाक. 550 वर्सांचे आमी खूब म्हणजे 550 दीस आमी
भरपूर 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 मजा केली. 550 दीस आम्ही जप केलो महालक्ष्मीक. आम्ही 7,77 lakhs जप केलो महालक्ष्मी संस्थान पणजे तर्फे. तेन्ना ही 550 दिसांक आमची खरीच खूप व्हडली फॅमिली तयार जाल्या. सामकी म्हणजे आतां 550 दीस जातकच आमी कितें करपाचो असो प्रश्न पडला आमचेर. तेन्ना स्वामीजींनी आमकां खरेंच मार्गदर्शन करून आनी फुडलो स्टेप आतां कितें आसतलो तो सांग. ही गोंयांक पहिली म्हणजे जवळ जवळ एक जगातले एक आश्चर्य अशें आमकां एशिया खंडातले पहिले एशिया खंडातले एक व्हडलें आश्चर्य पळोवन खूब उमेद जाली. आनी 550 वर्सां निमित्तान हे एक मोठे एक उत्सव हांगा जालो. आमकां खूब बरें दिसलें आनी अत्यंत आनंद जालो. सो हे नांदी प्रदर्शन म्हणटा आसा पळय ते 15 देवळां सारस्वत जी ह्या मठाक हे आसात रिलेटेड आसा ती देवळां नांदी नाटकाचे पयलीं जी नांदी जाताली पळय सो तो प्रवेश असो दाखोवन ती वेशभूषा घेवन ती प्रत्येक आपल्या देवस्थानाची एक स्पेशल नांदी आसता पळय ती म्हणून दाखयतले. प्रत्येकाक 5 ते 7 मिनटांचो स्लॉट आसा. सो तितले म्हणटात ते म्हणपाचे आनी मागीर दुसरे येतले तशें आसा. पळोवपाक गेल्यार खरेंच एक खुबशें व्हडलें काम जाल्लें हांगा. कित्याक मठाची परंपरा कितलींशे वर्सां पासून चालू आसा आनी 550 वर्स जातात. त्या कारणान हो जो पळय हांगा डेवलपमेंट जाला तो खरोच तोखेवपा सारको आसा. आनी जी भौमीक आमची कामाची 77 फूट मुर्ती हे केल्या तो खरोच एक फुडें ह्या मठाचो ट्युरिजम स्पॉट जावन आसा. आनी हांगा खुबश्या लोकांले ह्या मुर्तीक लागून हांगा पांय लागतले. आनी आमचे हांगा श्री विद्याधीश स्वामीजी आसात तांच्या प्रेजेन्सान हें जाल्लें आसा. ताका लागून म्हाका आनी खूब बरें दिसता. आनी अशीच हांगा खूब प्रगती जातली आमच्या स्वामी महाराजांच्या चरणा कडेन अशें म्हाका दिसता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. मोरजे फामाद मोरजाय देवीची जात्रा व्हडा दबाज्यान मनयली. पालखी दशावतार नाटकाचो हातूंत आस्पाव आशिल्लो. लोकांची उपाट गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात काय भक्तिमय खीण. रामान्नास्तिपरायणं परतरं रामस्य दासोऽस्मयो रामे चित्तले सदा भवतु मे लक्ष्मीपते भाविक आहो तुम्हा सर्वांना नमस्कार. आज श्रीदेवी मोरजाईचा जत्रोत्सव. गोवा आणि गोव्याबाहेरील असंख्य भाविक आज देवीच्या भेटीसाठी येतात. आपली नवस पूर्ण करून घेतात. अशी श्रद्धेला जे श्रद्धावान आहे तिच्यावर श्रद्धा ठेवणारे जे आहे ते आपल्या भक्तिमार्गाने आपल्या सेवेने ते इथं आज हजर राहून आपली कामना जी आहे ती परिपूर्ण करून घेतात. आता ही जत्रा जी आहे ही जत्रा
मोठ्या संख्येने महिला वगैरे ज्या आहेत त्या ओटी वगैरे देवीची भरून झाली की याला जवळजवळ 12पर्यंत हा कार्यक्रम जवळपास बराचसा पूर्ण होतो आणि त्यानंतर 12 नंतर देवीची पालखी वाद्यबंधानिशी म्हणजे आताच्या पद्धतीने बँड वगैरे जे आहेत त्यांनी वाजत गाजत वेगवेगळ्या प्रकारे सजवत ही पालखी आज गेली जाते. आज पालखी झाली तर आजचा हा कार्यक्रम जो आहे जत्रेचा कार्यक्रम आजच्या पुरता जत्रा सुरू होते, नाटकं सुरू होता, दशावतारी नाटकं सुरू होता, पण बरेचसे लोक तेव्हा आपापल्या गावी जायला निघालेले असतात. आणि दुसऱ्या दिवशी गवळणकाला, त्या गवळणकाल्याला तर एकदमच मोठी परंपरा आहे, जत्रा आणि गवळणकाला. तर ह्या गवळणकाल्याने ही जत्रोत्सवाची सांगता होते आणि जत्रोत्सव पूर्ण होतो. आयज आमच्या गावची मोरजाईची जात्रा आसा आणि आमच्या खाज्याचो धंदो जवळ 4 पिळगे मोरज्या पासून चालू आसा. ह्या जात्रेक गांवचो लोक सगळो भरतात. त्या भायर ह्या देवीचे भक्त अनेक महाराष्ट्रान सुद्दां आसात, ते सुद्दां जात्रे खातीर आपल्या देवीचें दर्शन घेवन येतात. आणि हे खाजें हें आमचो देवाचो एक प्रसाद कसो सगळे लोक व्हरतात. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांव.